Di Jakarta mana ini? Di Jakarta Pusat, Pak Ustadz. Aslinya Sukabumi ya? Aslinya Sukabumi. Sekarang umur berapa sekarang? 24 tahun jalan 25. Jadi sering gagal terus gitu ya kalau hubungan menuju ta'aruf pernikahan. Ya, padahal sebetulnya saya pasangan sih ada sekarang teh. Cuman ya gitu jadi molor. Kayak molor-molor gitu. Padahal saya kan pengennya ya serius lah gitu ya Pak Ustadz. Soalnya kan udah setahun juga. Yang ngedeketin udah banyak, cuman ya gitu kayak main-main doang gitu. Kalau umpamanya ditunda-tunda pacaran itu kan maksiat anu teh, ya kan? Iya betul, kalau cuma main-main dong ya buat apa? Jadi kemaksiatan terus kan ngapain ya? Jadi kalau umpamanya ada laki-laki yang pengen serius, begitu ta'aruf, saling mengenal, saling memahami satu sama yang lain, maka langsung temui ke walinya kan gitu kan? Iya betul. Waktu kapan itu mulai kayak bapak itu sering ngasih penjagaan itu? Bukan bapak sih, dari ibu. Jadi waktu kalau misalkan saya pulang ke rumah gitu, ayo mandi ke orang pinter tuh biar dijagain. Terus kayak kalau misalkan mau dapat kerjaan tuh biar yang di kantor tuh pada sayang, kayak gitu-gitu sih Pak Ustadz. Oh gitu ya. Itu mandi sama ada minum juga? Ya, mandi, minum, sama biasanya suka didoain gitu. Tapi ada wirid-wirid enggak? Wirid-wirid saya nggak tahu, nggak ada sih Pak. Soalnya beliau yang saya ngedoain sendiri gitu. Nah, terus saya juga sekarang kan waktu itu saya sempat tuh pas pulang ke rumah minta diajak sama orang tua tuh didoain buat biar kerjanya tetap di situ. Nah, pas udah itu saya keluarkan resign karena ngelanjutin kuliah dan wisuda. Terus sekarang tuh mau nyari kerja kayak susah lagi gitu, kayak ada panggilan interview sih banyak gitu, kayak panggilan kerja interview banyak, cuman ya itu nggak ada yang jadi gagal terus gitu. Nah, kalau kayak penjagaan itu intinya itu adalah sebuah sihir anu teh ya. Jadi lewat minuman atau lewat mandi. Nah, itu sihir itu nanti. Jadi kita bareng-bareng di hari Jumat ini bareng-bareng berdoa kepada Allah supaya sihir tersebut dibatalkan Allah, nggih. Terus biasanya kalau jin kodam itu pasti kalau pas waktu memasukkan ke badan manusia itu ada perjanjian, dia ingin melindungi, ingin pengasihan. Nah, itu nanti perjanjian itu diputuskan juga, nggih. Minta doa kepada Allah bareng-bareng, nggih. Nah, kalau terkait mimpi buruknya yang sering dialami apa? Kalau mimpi sih kayak sering mimpi kayak erep-erep, kayak mau jatuh, kayak gitu kadang, tapi nggak sering ya, cuman kadang-kadang suka mimpi gitu. Terus kayak sering mimpi disakitin sama laki-laki, sering mimpi buruknya kayak gitu sih Pak Ustadz. Kalau lihat kayak ular atau air-air nggak pernah? Sempet sih sekali waktu itu ngelihat kayak ada ular di sawah gitu Pak Ustadz. Jadi intinya yang dikhawatirkan kan ada orang yang zalim ya. Jadi seseorang yang di dalam badannya itu ada jin kodam atau jin karuhun ya, itu maka kalau umpamanya ada serangan sihir itu mudah kena, karena yaitu tadi bahwasanya kodam atau jin karuhun atau jin yang dimasukkan sendiri untuk membantu manusia itu justru seperti magnet ya. Kalau umpamanya ada serangan, kalau ada jin sekitar itu mudah masuk gitu ya. Nah, airnya sekarang gimana? Air yang di ember yang ada dia sudah disiapkan belum? Air yang di ember sudah disiapkan Pak Ustadz. Ini airnya ya. Kalau bisa ditaruh di belakang HP, didekatkan di HP ya. Untuk minumnya sudah? Untuk minumnya ini sudah ada Pak Ustadz. Nah, dibuka itu anunya. Garamnya itu sudah beli garam ya? Sudah Pak Ustadz, beli 1 kilo. Jadi ditaruh di air itu semuanya. Oh, semuanya. Nah. Kalau di Sukabumi itu memang hal-hal mistis itu masih kental itu.
Nanti ini dimasukin, dihabisin semua aja ya Pak Ustadz. Dihabisin semuanya, ditaruh di ember semuanya. Kalau penyakit medis yang dirasa apa badan? Kalau penyakit sih paling sering asam lambung sih Pak Ustadz, kayak sering masuk angin. Kadang-kadang kayak sakit dada gitu, nyelkit gitu, tapi nggak sering gitu. Jadi seseorang yang gangguan jin itu pasti ya pasti itu 85% itu dia mengalami sakit asam lambung, karena jin itu kadang-kadang tinggal di pencernaan, dia ikut makan gitu kan. Jadi makanya pasien-pasien saya itu 85% yang sakit asam lambung. Pokoknya orang yang sering sakit asam lambung, itu dipicu oleh gangguan gitu ya, nanti was-was gitu ya. Iya, kayak sering bingung, sering gak fokus gitu. Jadi daya konsentrasi menurun. Jadi kalau ibadah itu berat, terus suka lupa rakaat. Iya, kadang suka lupa rakaat, terus kadang kalau sholat atau mau wudhu aja suka males, kayak nanti sampai nggak jadi. Emosionalnya seperti apa? Kalau emosional biasanya kalau sama orang tua tuh kayak ngebahas tentang ekonomi, keluarga. Kalau misalkan sama orang tua dipancing tuh jadi suka marah sendiri gitu, suka marah-marah sama orang tua. Jadi, kayak gitu. Sebetulnya emosional tinggi itu ya. Kalau tidurnya normal? Tidur juga kadang-kadang atas jam 10 ke atas Pak Ustadz, kadang-kadang jam 2 atau kadang-kadang kebangun kayak gitu. Itu murni sudah ya. Jadi gangguan jin itu seperti itu ya. Jadi makanya mudah-mudahan di hari Jumat ini Allah ijabah ya doa-doa kita. Ayo, tadi sudah sholat tobat sudah? Sudah ya. Sholat dulu sekalian. Nah, jadi intinya kalau umpamanya di badan itu ada jin kodam yang dimasukin, ikhlas dilepasin ini hari ini. Ya, karena Allah Ta'ala ya, karena ingin meraih rindunya Allah nggih. Ayo, teteh pejamkan mata, fokus berdoa kepada Allah sambil mendengarkan nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Plastiknya sudah disiapkan belum? Ya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla sholihin. Bersihkan tubuh teteh dari pengaruh gangguan jin, sihir, ain ya Allah, sembuhkan ya Allah. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhiba ankum rijya syaitani wal yarbitu ala qulubikum wa yusabbita bihil aqdam. Fa'atallahu bunyanahu minal qawaidi fakharra alaihimus saqafu min fawqihim wa atahumul adabu min haitsu la yasurun. Semuanya jin keluar, diputuskan hari ini. Yang punya badan sudah tobat kepada Allah. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladina aqatum minal musyrikin. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladina aqatum minal musyrikin. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladina aqatum minal musyrikin. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladina aqatum minal musyrikin. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladina aqatum minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi
ويذهب عنكم رجي الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فأتى الله بنيانهم من القواعد فهر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون براءة من الله ورسوله إلى الذين أخذتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين أخذتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين أخذتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوحن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير براءة من الله ورسوله إلى الذين أخذتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين أخذتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين أخذتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين ربي موسى وهارون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله semuanya jin ular, jin kodam, jin apapun yang ada di badan teteh keluar semuanya lewat muntahan semuanya qulna la takhaf innaka antal a'la walqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wala yuflihu sahiru haitsu ata. Saya peringatkan untuk terakhir kalinya keluar tempat muntahan qulna la takhaf innaka antal a'la walqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wala yuflihu sahiru haitsu ata qulna la takhaf innaka antal a'la walqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wala yuflihu sahiru haitsu ata. Semuanya keluar demi Allah, keluar semuanya. Qulna la takhaf innaka antal a'la walqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wala yuflihu sahiru haitsu ata. Falamma laqu qala Musa ma ji'tum bihi sihru inna Allaha sayubtilu 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 inna Allaha la yuslihu amalal mufsidin wa yuhiqullahu al-haqqa bikalimatihi walau karihal mujrimun falamma alqa qala Musa ma ji'tum bihi sihru inna Allaha sayubtilu inna Allaha la yuslihu amalal mufsidin
ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Jin ular semuanya keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali jallahu dakka wa harra Musa saiqa. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali jallahu dakka wa harra Musa saiqa. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali jallahu dakka wa harra Musa saiqa. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali jallahu dakka wa harra Musa saiqa. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali jallahu dakka wa harra Musa saiqa. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali jallahu dakka wa harra Musa saiqa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladina aqatum minal musyrikin. Yang punya badan sudah tobat, yang punya badan sudah tobat kepada Allah. Kamu semuanya keluar, bertakwa kepada Allah. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladina aqatum minal musyrikin. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladina aqatum minal musyrikin. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladina aqatum minal musyrikin. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladina aqatum minal musyrikin. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladina aqatum minal musyrikin. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladina aqatum minal musyrikin. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladina aqatum minal musyrikin. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladina aqatum minal musyrikin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wa shifaa'un lima fi sudur. Wa shifaa'un lima fi sudur. Wa shifaa'un lima fi sudur. Qul huwa lil ladina amanu huda wa shifaa. Qul huwa lil ladina amanu huda wa shifaa. Qul huwa lil ladina amanu huda wa shifaa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول شفيهنا على الله شططا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول شفيهنا على الله شططا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقدار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. Semuanya kalau tidak keluar akan dibakar, dimusnahkan Allah di dalam tubuh teteh. Ya masyarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqdaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan fa bi ayala rabbikuma tukadziban yursalu alaikuma syuwadum min nari wa nuhasun fala tangdasuran fa bi ayala rabbikuma tukadziban ya masyarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqdaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan fa bi ayala rabbikuma tukadziban yursalu alaikuma syuwadum min nari wa nuhasun fala tangdasuran fa bi ayala rabbikuma tukadziban. Yang di kepala semuanya keluar, jangan ada yang tersisa. Ya masyarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqdaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan fa bi ayala rabbikuma tukadziban yursalu alaikuma syuwadum min nari wa nuhasun fala tangdasuran فبأي آلاء ربكما تكذبان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Itu yang dirasa seperti apa teteh? Jadi yang dirasa tuh kayak di belakang tuh kayak ada yang jalan gitu, banyak banget, makanya tadi saya kayak begitu. Jadi banyak yang jalan-jalan gitu ya? Banyak yang jalan-jalan di belakang sini tuh kayak ngerayap gitu loh, Pak Ustadz. Ya itu jin kodam itu, maksudnya yang dimasukin lewat minuman. Ya.
Ini sepertinya rukiahnya nggak cukup 1 kali ini teh. Jadi gimana Pak Ustadz? Jadi selesaikan dulu mandinya 7 hari, nanti lihat perkembangannya. Setelah 7 hari, nanti setelah selesai mandi air rukiah sama garam itu, nanti rukiah lagi untuk memastikan. Karena ini kayaknya sudah lama ya, kayak SMA itu berarti sampai sekarang umur 24 berarti sudah berapa tahun itu? Ya kalau waktu SMA sih masih jarang ya, nggak pernah. Pas awal-awal saya kuliah tuh semester akhir Pak Ustadz. Nah semester akhir kalau misalkan pulang tuh biasanya saya suka diajak ke sana gitu. Berarti sudah 5 tahun lebih ya? Ya kurang lebih. Jadi ini sepertinya sudah mengendap lama ya. Jadi kayak rukiah itu seperti mengobati sakit medis gitu. Kalau sakit medisnya itu lama, maka kontrol ke dokter tidak cukup 1 kali ya. Ini mudah-mudahan nanti setelah mandi air rukiah selama 7 hari dilihat perkembangannya ya, dipastikan lagi rukiahnya gitu teh. Iya Pak. Nah, terus